خب ولی با خویتی رو نبرویم بگم که چی بکن پیشت که شدگی بدک درود و احترامات برادرای عزیز یک اوز است همه سوزه اوز میاد یک دسته فکرم سلکش آبی کرده بودیم از دوستو جمع شوان یک دسته اوز میاد این طرف شنا زده کن اگه جا بگم دوستای عزیزم максимально подлит ҳамаша ба дараҷаи олӣ кунед барои ки имрӯз суҳбатҳо ҷолиб мешавад дар бораи сатр ҳиҷоб суҳбат меравад ва мо ҳуқуқи инсона аз болои китоббозӣ меёрем ку дар ки ҷо инсон озодиш поймол карда мешавад. оё имом алӣ раҳмон ба рафтораш озодии инсона поймол карда истодааст ё накарда истодааст? оё ба рафтораш имом алӣ раҳмонов ҷиноят карда истодааст ё накарда истодааст? мо аз ин чиз бигем ки аз ин китобҳои ҷаҳонӣ рӯзе меёвем имом алиро тамоми ҷиноятчи одамое ки мекуфтанд моро марҳамат кунанд имом алиро бақапанд ваалейкум салом ҳамаи салом додагида ҳастен омадем шурӯъ кардан гирем суҳбатҳомона барое ки ман интизори шумо будам ки то ки шумо биёину ман суҳбатҳоро шурӯъ кунам на 38 нафар шидин ақаллан 100 нафар бошем ки мо суҳбата шурӯъ кунем имрӯз суҳбат ҷолибтар мешавад сипос бародари азиз садоси мо сипос имрӯз мо дар бораи сатр суҳбат мекунем сатр ҳиҷоб ва наворе ки дар ҷомеа биромад агар ҳамаи шумо дида бошед дар пеши больница ва даромадан ба больница яъне ки дар тиб як инсоне ки бемор дора уҷа мерава албатта инсон аз мастӣ уҷа намерава як инсони бемор дора мерава то он вақте ки агар сатрш аз сараш нагирад дохили бигем шифохона дуромаданӣ намемонанд мо дар ин бора мехоҳем суҳбат кунем ҳатто ки угрозаҳои ман телефон қатъи суратат мегирам ҳозиртра баъд роӣ мекунам 3500 сомон қимати бигем ки ҷаримаи ҳиҷоб 3500 сомон дар ҳамин масъала суҳбат мекунем каме бигем мо дигар мушкилиҳо надорем ки дар тоҷикистони мо яъне ин мушкилиро пеш гирифтагӣ ҳастанд максимал падилит кунем дӯстои азизам яъне бознашр кунем ба дигари инсонҳо ва мо бигем ки майда майда шурӯъ мекунем сухана дӯстои азизам дуруду эҳтиромот ба кулли мардуми тоҷикистон умедворем ки якояки шумо хуб сиҳат саломат ва сарбаланд ҳам бошем имрӯза суҳбати мо дар бораи 3500 сомон ҷарима барои бастани ҳиҷоб ё сатр ё сарпӯш гӯем чанд номе ки гирем агар иштибоҳ намекунем албатта ки ҳамаш дуруст аст дар ҳамин мавзӯъ мо суҳбат мекунем мефаҳмам хай баъзеатон камтарак нороҳат мешед метарсен шояд ки гӯш намекунен ин чизора ба ҳар ҳол кадомед ки метарсен тарс дорен аз ин масъалаҳо гӯш карданда
бигем ки гӯш накунем, хубтар мешавад. Барое ки шаояд ягон хоби безеб дида мемонед, дахоту эмомалиро дида мемонед, талхи каф нашем, бо сарам дар бало монам. дӯстои азизам, дар интернетҳо паҳн шид наворе ки дар пеши шифохонаи занҳоро бигем ки рӯйсаришона аз сар мегиранд барои дохил шидан ва як марде дар оҷа шиштагӣ, гӯем ки яъне як марде ки ба оно яъне таҳдиди 3500 сомон ҷарима ҳам мекунад. акс мегирам, мемонам ҳозир 3500 сомон ҷарима мешед, гуфта таҳдидам дар оҷа мекунад. ва ҷанги Раҳмонов бо бигем ки яъне ҳамин умуман ба ислом ва мусалмонӣ вақтҳои охир бисёр сар шид. ва дар оҷа шинавида мешавад ки яъне дар оҷа мегӯянд ки ин мол моли туркҳо ҳаст, яъне туркҳо ино барои мо мекунанд, мо мепӯшем ира, мо бояд моли тоҷикии худмона пӯшем. чаро моли турк бигем ки дар тоҷикистон ин қадар шӯҳрат пайдо кард ки то ки духтарҳои тоҷик ё занҳои тоҷик бигем тоҷикистони мо яъне ки аз ҳамон моли ҳамон дизайни туркӣ бигем ки истифода мекунанд. албатта ки бигем аз нигоҳи мусалмонҳо яъне ин фарзи худованд аст, худованд фармон дод ки занҳо пӯша ва мо ин тарафошда намерем. мо фақат ҳозир дар болои дизайни туркӣ ва ё дизайни арабӣ ва ё дизайни бигем ки тоҷикӣ дар ҳамин масъала суҳбат кардани ҳастем. чаро ҳамон дизайни туркӣ дар тоҷикистон хеле як машҳур шид? албатта ки инам сабабаш меяд дар сари Эмомалӣ, яъне худи Эмомалӣ Раҳмон. барои чӣ? барои он ки мо 24 соат дар телевизор куни Эмомалӣ тамошо кардем. мо надидем як чизи фарҳангӣ, як намедонам як филми тоҷикӣ бо либосҳои тоҷикӣ, намедонам турк бо чанд филми туркӣ, бо як чанд филми қадима тавонист ки либоси ҳамон дизайни ҳиҷоби дизайни туркиро дар дунё машҳур кунад ва бигем ки фурӯша имрӯз талабгор, харидор дар Тоҷикистон ё Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон навобаста бигем кулли Азия, Кавқоз, тамоми ҷо бигем ки аз он дизайн яъне истифода мебаранд. ба як 3-4 филме ки бигем ки реклама кард либоса. албатта бренд мо мегем, яъне бренд мегем мерем мехарем, як чизе аст ки бренд аст. медонед инсонҳое ки барои либоси худша бренд кардан ва реклама кардан миллионҳо расход мекунанд, компанияҳо миллионҳо расход мекунанд доллар қатӣ, то он ки киноҳоро спонсорӣ мекунанд киноҳоро. барои чӣ? барои он ки моли ҳамун дизайни ҳамун дар кино актёрҳо пӯшанд, бозӣ кунанд. ҳатто ки бибинед имрӯз як мағоза ё ки як об мебаровардагӣ чиз я пепси, кола, фанта як чизе боша, спортҳоро спонсорӣ мекунад, хотире ки спортсменҳо дар пешошон ҳамун кола, пепси монда дар вақти интервюшон гап зананд. фақат дар пешошон монанд коларо. барои чӣ? барои 1 миллион одам мебина ё 1 миллиард одам мебина ора дар пеши спортсмен ҳамун пепси ё энерҷи ҳастай. одамо фикр мекунанд ки ҳамон спортсмен энерҷи мехӯрад, не ки спортсмен намехӯрад энерҷи. просто дар болои устал бошад, халос. ё ки сурати ҳамон як бигем машҳур дар ҳамон болои бутулкаш бошад, ё як телефона як машҳур бигирам та сурат бигира, яъне ки миллионҳо пул метаҳад барои рекламаи молшон. мо 24 соат телевизора бовар ки якум канала мемонем, асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, я туалета қайчикат бирид сурати Эмомалӣ Раҳмон қайчика дестай, рафтестай, одамо қарсак задестаанд, духтаро рақс кардестанд. пешвои муаззами миллат сафар кард дар ноҳияи Данғара,
خونه خودش دا و شنبه سفر میکنه. سفر پیشوای ملت برنامه دونم خوالین، سفر پیشوای ملت همه اینجا دا سمالک پختیستن، دویره زدیستن، رقص کردیستن، همه را یخیله یوبکه میپشونین، سراشون لیچ میکنین. چی را بگیرن؟ کدام دیزاین تاجیکی را بگیرن این مردم بگیم که پیش برن؟ از کجا این چیزا بگیرن مردم پوشن؟ ارتیسا را تلویزیون را میمونی کنسرت ارتیسامون یوروپیسکی پوشیدگی تور پوشیدگی میبخشن و همون تمام جوش نم تنمایون. چی پوشن این مردم؟ از کی بگیرن عبرت؟ همین گوسفند است. برای همین گوسفند پیش کشیدن یک خر یا یک نمیدونم سرکش میگن یا یک چیز در کار است که همین گوسفند پیش بکشه. همین خلق مخی به یک طرف بردن از مدنیت وقتی حرف میزنین، از نمیدونم از چیزا شما حرف میزنین، ما نمیبینیم یک چیزی که یک کینو، یک ارتیسی ما، یک نمیدونم فرهنگ ما، یک نیست همون چیزی که مردم ما همون را ببینه یوشا زیباگیش ببینه و از همون دیزاین از همون بگیم که پوشانه بگردن در کوچو. چی کار کنیم ما؟ ای جایبی کی است؟ یا شما نمیدونم تمام چو دنگلتون بالای سر مردم تو ترکی نپوش، تو عربی نپوش، تو ملایزی نپوش، تو نمیدونم ایرا نپوش، تو ایرا نپوش. ای چی کنتگی است اگر گروب هم شود؟ ای چی کنتگی است کنکریت نه؟ چرا برای لباس یک انسان جریمه بسپاره؟ برای چی؟ سوال به حکومت برای چی؟ برای لباس یک انسان جریمه بسپاره؟ برای که یک انسان یک طرف نروه. همین سگ است از خانه خود اگر که نان نیافت میروه گی همسایه را میخوره، گی گودکای همسایه را میروه میخوره، در حالتی که صاحب خانه او در نان نته مجبور میشوه میروه گی گودک همسایه را میخوره او سگ. همین مردم در مدنی که نباشه، چیزی که مدنی ما داده نتونیم، فرهنگی داده نتونیم، مردم البته فرهنگی و مدنی و طرفا دیگر لباس و دیگر چیزا چیکار میکنه؟ میکشه میبره. کنیش نمیکشه میبره اون طرفا. و شما چوباتون در دستاتون نمیدونم همون جریمتون در دستاتون بالای سر مردم تیره متر جریمه میکنم، متر جریمه میکنم. تا اول ارتیستو تا جریمه که، تا اول رقصو تا جریمه که، تا اول کینو سیونکا کنو تا جریمه که. وزی ما در برای کینو گفتم در همین تیک توک یک دو چیز لیستوات کردم. بابای قند میگفت یعنی یک موسفید دیگر کینو سیونکا میکرده است. یک موسفید یک دختری 18 ساله تقریبا من یک دل استواد کردم ای پیشم برومد. یک دختری موسفید پیر یک دختری 18 ساله را عاشق میشوه، یا بچه جوان 18 ساله را عاشق میشوه، خونه اقساقلی میروه، اکای اول گیزلگی میکنه، بعد روزی میشوه، بعد بچه میامه خواهرت را دوست میدارم پریبیزیتیلنه. اکای بچه ای را مونده قطعی جنگ میکنه، میگه اگر تو بمبری در مرده تو کفن نداری که اختباری گور کنی، این موسفید زتا پول داره، یعنی خواهر 18 ساله ما میتونم در موسفید بتم خاطر پولش کی یورا لیسنزیا دادگی است چیز سیونکا کردن ده. سناری را از کجا گرفتن؟ کنی وزارت فرهنگ و مدنیت کجا هستین شما؟ در کجا خوابین شما؟ چی دادنین در این مردم؟ مردم باید کجا بروه بعد این تاری فیلمو؟ کی هستی خودشون ایو؟ کیو هستن اینو؟ دارن یا لیسنزیا برای فیلم سیونکا کردن؟ دارن اجازت نامه؟ کدام اینو اکتیور هستن؟ کدام یا صنعت خلاص کردن؟
куҷо бирава баъди занон, баъд духтарҳо куҷо бираванд? вақте ки як филме ки барои як инсон аз маданият дур мекунад. як филми туркиро мебинӣ, маданият дора, пӯшидагӣ маҳкам хушрӯ, дар як бораи намедонам як история либосо дора, духтаро пӯшидагӣ ва як шарма ҳаёро нишон медиҳад, дар ҳолате ки Туркия худаш бирои тари нест, яке дар филм аст, як шарма ҳаё нишон медиҳад. куҷо бираванд занон? кадомиша филми бобои қанд қати рафтор кунанд ё як филми ҳаёдор қати? рӯзи дуроз реклама дар дуруни тикток рафта истодааст. мо надидем вазири фарҳангу маданията. куҷо дастем шумо? мо надидем як амнията ки ӯро пурсон кунӣ, эҷа биё, ту ки ту литсензият канӣ, тра ки иҷозат доди кора карданда? аз куҷо гирифтӣ? И то куҷо барои мардуми тоҷики мо фоида мета, зарар мета? Чӣ зарар дора, чӣ фоида дора? Ки ту худат? Ки навишти сценаритра? чӣ ҳастӣ? чӣ гӯхрӣ аст? аз куҷо бигиранд мардум бад маданията? аз кӣ бигиранд маданията? як ҷавона мегӯяд ту кафан надорӣ, бимбирӣ бари кафан кунӣ, гур кунӣ, ин мусфет пул дора, барои пулдориш ма лапотка дар дасташ, кино лапотка қати ма мезанам, девонагӣ. И чӣ кунтигӣ аст аслан? ки шуморо иҷозат дода истодааст? кане Эмомалӣ Раҳмон вазири фарҳангат? баъд шумо бибироед дар кӯча милисотона партоен ҳиҷобдороро ба қапан, як зане ки як имиҷ аст. шояд ҳамун зан намоз нахонад, шояд ҳамун зан аслан аз мусалмонӣ хабар надорад. чӣ гап аст? ҳам чизе ки падараш шинавидагӣ аст, ҳам бисмилло намедонам, як алҳаму қулҳуаллоро бидона, халос. умуман ягон чира риоя накунад. ина ман риш мемонам, ягон чира риоя намекунам. и чӣ аст ин маъное ки ман тамом риш мондам, тамом. просто имиҷ аст, мада маъқул маям хел гашта. баъд чӣ аст? ё ки он ҳамун кунти мусфетто риш не қадар риш дошт, мебиромад хича намедонам да гуногун чизо мезаду, ягон нишонаи динӣ дошт риши ӯ. ман намефаҳмам ин мардум, ин ҳукуматдоро девона шидагиен шумо ё чӣ ҳастен? ман намефаҳмам шуморо. дар бораи агар дин биёем, дар бораи дин биёем, ман худам он қадар балечки нестам и хеле чизда. мефаҳмед намера? рангам мекунам, мешнавам, короче говоря, барои мара тамом. як кино тамошо кардагӣ ворӣ. гап мезанам, амтар бигем ки о ништяка. ҷое ки ман асабомо ором мекунад, ҷое ки камтар асабӣ мекунад, тамом. яки 32 сола ҳукумати Эмомалӣ Раҳмона сабзондагӣ, реша давондагӣ, об додагӣ дин ҳаст. Эмомалӣ бедин як рӯзам ҳукуматдорӣ карда наметавонист. ман ира исботш қатъӣ баротон мегӯм. дар тамоми қимативу дар тамоми азобу хитоб домуллаҳо мардума амри маъруфи сабру ҷамил, тоқат, гишнагиҳои саҳоба, гишнагиҳои пайғамбар, садақа кардан, хайр кардан, шукрона кардан, мардума ором карданд. 30 сол мешава мурдаи тоҷик аз Москва, аз Русия бо номи дин роӣ карда истоданд, аз номи дин пул ҷамъ карда истоданд. агар ин дин намебуд, Эмомалӣ Раҳмон як рӯзам ҳукуматдорӣ карда наметавонисти дар ҷа. меовардан солона то 3000 мурдаро дар таи посолство мемонданд, айноми дин намешид, агар пул ҷамъ намешид, касе пул намепартофт барои мурдароӣ кардан. тамоми нами мушкилоти ки ҳамон сиёсати тар ҳал кард, ин номи дин буд. Эмомалӣ Раҳмон, ту фуромӯш накун бародарам. ҷиям, ту хуб гӯш кун, як бор биши дар уҷа мезанӣ маяку, ту чӣ кор карданта надонистестӣ. агар дин намебуд, ту як рӯз иҷа ҳукуматдорӣ карда наметавонистӣ. 32 сол мардума аз номи дин муллоҳот управлят кардан.
нав инами нав ки худати ёра ҷиқидӣ тари шарманда шидан мондан. як минтақаи хатлона даже хатлон нест, то суғду то тамоми минтақаҳора ҳоҷи Мирзо управлят мекард. дар мошин машрутка дар любой ҷо мешити ҳоҷи Мирзо буд. қиинии зиндагии мардум буд. мардум ароба мекашид аз сар то бега ду танон кор мекард барои гудакоша. лекин амун амри марфуи ҳоҷи Мирзо ва дигар сабру ҷамилу тоқату худованд сабурина дӯст медора, худованд ба тамоми чизо месанҷа, ҳар як инсон сабур аст ҷаннат мерава, худованд ҷаннат ваъда кардагӣ аст. просто мардума калаша намтари бигем тов додан ва мардум сабр кардан, набоша мегирифтан қоқтелат мекардан. ин мардум туфтела не, ин мардуми кулоб қоқтелат мекардан. ҳамин ҳоҷи Мирзои қасоли ёра гирифт то иҷо овард ба амри маъруф, яъне аз номи дин то ҳукумат карди имом Али Раҳмон, на аз номи демократия, на аз номи дигар чиз. ҷиян ту фуромӯш накӣ чизора. мефаҳмӣ амира? агар дин намебуд ти як соат наметонисти ин мардума контрол карда. то имрӯз дори аз номи дин ту ин мардума бигем ки управлят карда омадисти. дин набоша дар иҷа, масъалаи дин набоша. марҳамат ки мурдора худат бар як кас намебироя бигӯя ки пул ҷамъ кунед, худованд гуфтааст садақа кунед, як битен, агар и бисёр кори савоб аст 10 мегирен, дар ҷаннат ваъдаҳо додагӣ аст барои садақа. тамоми ин садақаҳое ки ҷамъ шид, то садақаи роғуну то садақаи балинсаҳову то садақаҳои қадар мурда ҷамъ куниву то ин қадар садақаи мардума хонаву дар кардан додану ино ҳама аз номи дин буд. ҷиян аз номи демократия набуди чизо. ҳамаи савлати ту ин сиёсати тура решаша ов доду сабзон дин буд. аз номи дин буди чизо. мефаҳмӣ амира? ту аз номи демократия ягон кор карда наметонистӣ. мегирифтан мардуми кулоб ку қоқтелат мекардан агар ҳоҷи Мирзо намебуд. мефаҳмӣ амира? ин қадар гудаке ки дар ғарибӣ мурд, ин қадар мардум талбидан мурдора роӣ кардан, рӯзе нест ки талбиданӣ набоша ва то имрӯз ира давом дода истодан. ин аз номи дин буд. ва онҳо падар модарое ки ин қадар гудакша гум кардан дар ғарибиҳо аз пушти сиёсати ғалати ту ки наметонистӣ ӯ хаб кардан шиштан, аз номи дин буд. хотири ки на миллат мерафтан мегуфтан кадоми дар ғарибӣ бимбира барои кадоми дар ҳиҷрат бимбира ӯ ҷаннат мерава рост. падар модар ку таскин мешидан ки ма хашмгин нашам ки фарзандам аз роҳи ҷаннат бигардонанаш дузах роҳӣ кунад. сабр кунам ки мон фарзандам то ҷанната бирава бираса. набоша ӯ қадар падар модаро мехистанд ку қоқтелат мекардан қатъи авлодат. тар накардане. баъд мефаҳмидӣ ки ту чӣ сиёсат дорӣ. инаи қадар рӯзе ки ҷиян ту инаи сиёсатта сабзондӣ болои сари мардум, ҳамаш аз номи дин буд. мефаҳмӣ амира? набоша онаву одамо имрӯз ту мехезӣ зидди амое ки решаи тура об додагӣ аст. мегӯям баъзе саге аст ки нонуш бутӣ даста мегаза. ҳамин дине ки тура ин қадар сабзонд овард, ин қадар решата об дод, ин қадар серҳосилат кард тура то имрӯза овард 32 сол ҳукуматдорита овард. ин номи дин буд. ту дар ҷога задагӣ маст хов мерафтӣ. миллаҳот кор мекарданд байни мардум. тамоми тӯйи маъракаву хайри худоӣ
24 ساعت ملاحات این مردم تسلیح میدادن، آرام میکردن، آرام پسیخیچسکی آرام میکردن این مردم. نبوشه این مردم کو در سر انتنش کو پارابولیچسکی میکشید میدونی میره. خیلی مردم شوخی نکه. هر یک روزی تره دین تو امروز آورد و امروز هم دوره دین ترس پسد کده اومده ایستوده است از نام دین. امروز هم در مسکو برادرای مسلمان خیر کنین، یک بچه مرده است مرده شروعی کنین، خدا خیرتون بته خیر کنین. از نام چی خیر پرسیده ایستودن؟ از نام دموکراتیا؟ بازم از نام دین اسلام. میفهمی میرم جیان یا بار کم ترک بطولکر یا طرف مون بیشی فکر که کی 32 سال تا چی خیلی حکومت داری کردی اومدی و کی حکومتی ترای قدر قپید اومد. یا بار خیلی سوال بیتی بطولکر اوسمون یا بار. میفهمی میرم اسلام نام اسلام ترا حکومت داری تا آورد. نه تنها ترا نما اطرافیوت هم این طرف و طرف چهار طرف هم تا امروز از نام دین آوردن ترا. شما را حکومت تونه دین آورد. خیتونی چکار کردن نمیتونستی. خیتون زدگی مست در اونجا در اینجا خو رقص بازی. میفهمی؟ امروز انمو دومله ها روشون سیاه شیدن. میفهمی؟ لعنتی امروز بنده ها فردا در الله موندن و لیکی حکومتی ترا آوردن تو امروز این امروز در لعنتی تم آمدن موندن. انا همون ملهات من برای چی او را دین باز میگم. من به سبب این کلمه را استفاده نمیبرم دین بازا گفته. من میدونم همه ای چیزا. من یگان دیوانه نیستم. من میدونم تو چی سیاست آوردی. کدام سیاست ترا آورد. کیها ترا تا اینجا را آورد. آیا قوه یراق ترا آورد. روسیه ترا آورد. نه ترا ایشان مله ها آوردن تا اینجا را. اگر این ایشان مله ها اگر این مردم اعتقاد در دین نمی داشتن و این دین بازو از نام دینی مردم توی قدر فریب نمی کردن آرام نمی کردن تسلی نمی دادن کو روسیه تو سبسته امریکا قطعی روسیه خیتای اجو شوه این مردم آرام کردن نمیتونه. این مردم آرام کردگی این مردم علاوش خاموش کردگی فقط یک چیز بود دین ایمان این ملت دین این ملت توی نمیجا آورد. نباشد تو جیان قل محمد تو حکومت کرده میتونی بلوی سری مردم ده. تو فکر میکنی تو حکومت میکنی. دزدوی سغرای کلوب میگفتن یا سغرای سویتسکی میگفتن که میفهمی میره مسکو میلرزید دخنه میکردن یگان انسان اونجا جنگ نبود طرفی کلوب رفتن ده همه یورا کی آرام کرد کی سپاکویت کرد 70 سال SSSR یورا سپاکویت کرده نتونست. یورا فقط دین مله ها یورا سپاکویت کرد آرام کرد. امروزه جیان 32 ساله حکومتی از نام دین اومد. اگر در کشور دین نمی بود و یا مردم اینقدر ایماندار نمی بدن جیان 3 روز هم حکومت داری کردن نمیتونستی. 3 روز میگرفتند که خاخ تلت میکردن میبروردن های منطقه. یه بار خوب بشینین قطعینا اطراف امنیتتون و ما بازم میگم که همین مردم پروستا ایمانش بسیار سخت است. ما دین بازا میگم
бисёр мефаҳмонем ин мардумда ки мардум бояд бифаҳма ки мора оле як қисса аст. як кас хара таҷовуз кардан мегира, хар исусу мегреза, наметона. як одам бисёр нигоҳш мекунад ки аммо хар гирехтеста и натонистеста. баъд ин мерава хара гӯшоша меқапа сахт ки хар гирехта натуна, баъд таҷовуз мекунад. баъд ҳар дира суд мебарад. хара қапидагира 5 сол метана, хара таҷовуз кардагира 1 сол. ҳама ҳайрон мешавад. баъд арзи шикоят мешавад. ин мегӯяд ки ака ман таҷовуз накардам, охи ту мара хато кардести ба фикрам, ту мара 5 сол додӣ, ман просто гӯшша қапида будам. И кад таҷовуз. ира 5 сол, те мара 1 сол. Не, суд мега ки ту 5 сол, и 1 сол. чӣ байхелишӣ? мега ти касофат агар гӯши хара намеқапидӣ ку ин наметонист када. яке ами ту омадӣ қапидӣ ами гӯши хара ки хар гирехта натонист, ҷумида натонист, и корша кард. инами миллоҳо гӯши миллата қапидану ту 32 сол таҷовуз кардӣ. мефаҳмӣ амира? аз номи дин ин миллоҳо 32 сол гӯши миллата қапидан истоданд ва ту таҷовузш кардӣ. благодаря дин ту 32 сол ҳукуматдорӣ кардӣ. дин намебад ту 3 рӯз наметонисти ҳукуматдорӣ кунӣ. 3 рӯз. мефаҳмӣ амира? барои ҳамн дар ҷое ки агар як инсон бисмилло буга, ту ҷиян дара бурук таби каш поён ки бугӯ ки ҳазрат айқафо бигзар бугӯ. барое ки благодаря шумо дар пеши ҳоҷи мирзоам файрод ки ҳоҷи мирзо ёра файрод камаша. ҳамин динбозора файрод ки. барои чӣ ман инонро динбоз мегӯм? барои он ки ино донистанд ва медонистанд, намедонистанд не. рӯз то рӯз кадом аҳвол шида истодасту, аммо иноам дар нафс дода шида, азиз аз мардум даромад меяд садақа, азиз подогреф аз ҳукумат омада истодааст, кайф сафо дода шида, ино бозӣ кардан бо ин миллату ба дин. мефаҳмед? ино ба миллату ба дин бозӣ кардан ино. ман барои ҳамин инора динбозҳо мегӯм. ман инора намегӯм бесавод ҳастанд. ино саводи хуб доранд, аммо бозӣ дарондани чиза. ман барои он инора динбозҳо мегӯм, гап мезанам. ман инора бесавод гуфтагӣ нестам дар ягон ҷо. барое ки ман медонам чӣ қадар ино саводи хуби динӣ доранд. не ки бозӣ дарондан дорад. барои ана ҳамин ман инора динбозҳо мегӯм. ана ҷиян агар ҳамун дар ҳолати файрод ки ҳоҷи мирзову дигар динбозора файрод ки буд, ҳамун амри маъруф мекардагӣ динбозора файрод ки буд, ҳамаша як бор бурукта бикаша дар ҳами дами пирид, бугӯ ҳазрати айқафо бигзар бугӯ, благодаря шумо ман 32 сол ҳукумат кардам болои сари нами мардумда. 32 сол шумо ин мардума ғулом кардем, психикӣ ғулом кардем. бо ваъдаи ҷаннат, сабру тоқат, зиндагии саҳоба ва ҳаёти пайғамбар шумо 32 сол бугӯ ҳазратҳо бугӯ ин миллата гӯшша қапидем ва ҳукуматдорӣ кардам. айқафо шумо гузашта бугӯ ҳазратҳо бугӯ дар дами ҳамин пирид як бор ҳамин дину динбоз миллаҳои динбоза як бор айқафот бигзарон ки ташаккурӣ ки ҳамиёда ки неми қасол ҳукуматдорӣ кардӣ омадӣ. фаҳмиди яке ҷиян? баъдан ино фаҳмидан ки дар чоҳ задан иси гаштан ки мардума фаҳм кардагиянд, иси гаштан ки дигар гуфти ҳамун гапо ҳукумати ёра фаҳм кард.
ҳукумат ёра фаҳм кард, ино мардума фаҳм карданд. Дар диму байн мондан, чикор карданд? ҳар чӣ буду буд мегӯянд ку бутлуқ дуромадӣ қафо нагардӣ ғарқ мешавӣ, дигар бизан тараф ҳарчӣ мешавад ё ғарқ мешавӣ ё мегзарӣ. ино дигар ҳамун задестан ҳамун тараф рафтестанд дигар. мефаҳмӣ? имрӯз дигар на мардум эътибор дорад болои ё, на дигар кас эътибор дорад. имрӯз ҳамун қадар таъсири суханҳои ҳамо ҳастанд ки ин мардум ҳолиам камтараки дигар ороманд. ман барои чӣ навора кардам ки ҳамин мардум ҳамин чиза дарк кунанд яборо ва бигем ки ябор бихезанд, ябор ҳушёр шаванд ва инаи муллои динбозам қатъи ты якҷоя гуфти ҳамун гапо, я аз тарафи қафотон дам бидозанд, я суфукуф кунанд, нобудтон кунанд ай давлат. баъд аз ин дигар дода нашаванд ба ҳар хел чиз, ба сабру тоқат ба дигар чизо. мефаҳмӣ? бале ӯ қиссаҳо ҳаст, ҳеҷ ка рад намекунад, ӯ чизо ҳаст, аммо дар асри 21 дар ин қадар техникаву технология агар ҳамуно амӯзи мебуданд, агар тоқат намекарданд аму гӯшнагида. аммо онҳо ҳамун шароит ва вазъиятро нигоҳ карда чикор кардан, тоқат кардаги ҳастанд. фаҳмиди яке ҷиян Эмомалӣ Раҳмон. ростӣ Эмомалӣ Раҳмон ҷияни ман аст, бародарои азиз. бигем ки падараш қалиқ аст. барои чӣ ҷиян мегӯм? Барое ки падараш қалиқ аст. бобои Шариф қалиқ мегуфтанд. бигем ки пияндараш аст, дар асл падари аслиш нест, аммо пияндараш мешавад. бигем ки қалиқ аст. ин ба ҳамун отчествои ҳамун бобои Шарифи мо гузаштагӣ аст, Шариф қалиқ. барои ҳамон ин ҷиян мешавад. ба ҳар ҳол ҷиян аст. сад насиҳат кардем, сад гуфти ҳамун гапҳоро ҳам гуфтем. ба ҳар ҳол ҷиян ҳаст. дигар нами охирон бигем ки ҳамон гапе ки дар бораи дин буд, ман дина масъалаи динда охирон гап ман гуфтам, барое ки чӣ қадар ман дар ин масъала суҳбат намекардам ва барои мардума огоҳ кардан биромадам. бигем ки ба ҳар ҳол гуфтам суханома. дӯстои азизам, ҳамватанои азизам, воқеъ бигем 32 соли ҳукумати Эмомалӣ Раҳмона, на сиёсати Эмомалӣ Раҳмон 32 сол ҳукуматдорӣ кард, балки дини мардум ва инамин бигем динбозҳое ки муллаҳое ки мо дорем, динбозҳо ва дида дониста мардума ором карданд, тасаллӣ доданд, мардума бигем ба сабр оварданд, мардума психикӣ ором карданд аз номи дин. бигем инамин қадар ғулом шидем, инамин қадар мурдомон дар Россия мурданд. тамоми мурдаҳо аз номи дин ба Тоҷикистон бигем сум ҷамъ шида Тоҷикистон равон карда шид. ягон таира ҳукумат бурдагӣ нест. ҳама инами асл дар души ҳукумат буд, аз души ҳукумат халос карда ин мурдаҳоро бурди Эмомалӣ ором болои диванда хов рафт. фикри 3 миллион ема 2 миллион 2.5 миллион муҳоҷир аст. фикриро накард Эмомалӣ. ҳамира фикрша аз тани Эмомалӣ дини ислом кард ва динбозҳо кард ки меомаданд дар Россия аз номи дин мардума гап мезаданд, пул металбиданд, картаҳо мемонданд, масҷид ба масҷид мегаштанд. бигем дар тамоми ҷо халқ на аз номи демократия, балки аз номи дини ислом ки барои ман хайр шава, садақа шава, хайри ҷони худам, хайри ҷони ғарибим, хайри ҷони фарзандом, хайри ҷони бигем ки модари дурум, хайри ҷони падари дурум гуфта, хайри ҷони фарзандҳом гуфта, бигем ки ҳамун 500 сум, 1000 сум, 2000 сум пул мепартофт дар ҳамун карто ки то ки аз ӯ бо ҳаромхӯрои қайдгаша мехӯрданд, то ки ҳамун мурдаҳо ба Тоҷикистон бирава. ҳамаи ина номи дини ислом бурд ки имрӯз Эмомалӣ Раҳмон бо ӯ меҷангад. яъне дар пеши балинсаҳо бигем ки шумо сатр накунед, шумо ин кора накунед. пас марҳамат ки Эмомалӣ Раҳмон мо аз худат бигем ки як киноҳои хуби таърихии тоҷикӣ, фарҳангӣ,
هیچ نبودن در قصه های قشلاق ها گفته بگیم یا که یادی از گذشته های قشلاق ها گفته یا که فرهنگ قشلاق ها یا فرهنگ منطقه ها نمیدونم هر نامی که گذاری و بگیم که در تاریخ همون قشلاق یک سلسله فیلم بگیم که نوار بگی اکتیارو را بر از همون قشلاق ها پرس آدم ها کی بودن چی بودن چی میخوردن چیکار میکردن سحری چند میخستن بگاهی چند میخوندن مکتبشون در کجا بود لباساشون لباسای ملی قطعی دخترها را بر بهترین زیبایی کرده همون تاریخ قشلاق با همون بگیم که یک سلسله فیلمی که یک فیلم کینو نباشه پروست یک قصه قشلاق یک قصه قشلاق یک گوشه مدنیت یک گوشه فرهنگ یک قشلاق یک گوشه فرهنگ یک بسیار نامی خوب است یک گوشه فرهنگ بر دخترها را لباس دیزاین که فاسون که سیامکا که تو که با دخترها معقول شوم دیزاینو و دخترها خریداری کنند بعد از اون ما در بازارها نداریم لباسی همون چیزی که تو میگوی بگی بر در دوزنده بته بدوزه آخی یا در ترکیه برده در دوزنده داده ندوخته استن این دوختگی تیار آمده است خریدارن اینو ما چرا در بازار خود لباس خود سودا کردن نمیتونیم دیزاین خود سودا کردن نمیتونیم هر روز مومایی را دیدیم قایچی زد چیکار کرد اتیله ہوئی کرد دوزندگی ہوئی کرد در کلوب دوزندگی ہوئی کرد 300 جای کوری در قرغن دوزندگی ہوئی کرد 300 جای کوری در واسه دوزندگی ہوئی کرد 200 جای کوری در خوجند 1,500 جای کوری در کونی بودم 800 جای کوری در ایسوارا 300 جای اینقدر امام علی رحمون جای دوزندگی ہوئی کرد 5 سال یک سروکشه فقط جای دوزندگی ہوئی کرد نیکی ما ندیدیم که در بازار یک لباس توجیکی ببروید هنوز هم آدم ها میبرن در دوزنده ها میدوزن لباساشون میفهمی نمیرن این مشکلی مردم نیست در حالتی که گفتم که من پیشتر هم گفتم و تکراران میگم سگ است در خونه که نان نباشه نتیانش مجبور است میره گی گلک همسایش هم میخوره و انسان که ما مدنی داده نتونستیم لباس ما تامین در بازار لباس خود ما نباشه شما او را از تماجنی من کنید از آدمو نه از تماجنی من کنید در آوردن مال بگیم دیگر کشورها مال خودتون ببرورین در سودا دوزنده خونهاتون هوی کردیم دیدیم نداریم نمیگیم داریم از نگاهی بگیم که اگر از چیزی امام علی رحمان بگیریم اینقدر دوزنده خونه داریم مرحمت بگیریم پس لباسای خودمون ببرورین در بازار من کنین آوردن لباسی از دیگر کشور لباس آوردن از تماجنی من کنین مردم از بازار خریداری دارد من کنین لباسی توجیکی را بفروشین تاگده چی تو میره یک آدمی خریدگی را تو نپوشی را او خرید است میپوشه پولش دودگی است پس بگی از تماجنی من که یا از تماجنی پول کارکنی تون میویه از تماجنی بار میویه شما دا گفتی هم گپا ورق میزنه پولا بازار میبروره بازار بدگی پولا میگیره تماجنی پولا میگیره دیگرت پولا میگیرین همتون پولا میگیرین آخر آمده خریدار از گریبانش میگیرین که تی چی باید تاری سطر میکنی ای بچه پس از اونجا منش که نیویه دیگه من کمی چیزا را نیارم بیزنس مینو تمام تیجارو را من که در تماجنی همین چیزا ندراید این را 3,500 سومون برای یک سطر اشتراف کردیستی او مرده یک واگون سطر آوردگی است منش که نیارم من که لباسی که از ترکیه میه من که بگو نمیدروید تاجیکستانی لباسو تمام مرحمت پرابلم حل چون میکنی خیتون شرمنده کده کوچه با کوچه گریبانی مردم ها گرفته مردم ها نصیحت کردیسته تیرا نخر تیرا نپوش مرحمت تماجنی مرحمت دیگروش مرحمت بازارها چرا شما بازاراتون اجازت میده این مالا را سودا کردند پول میگیرین در جام خلاص روزانه پول اومده است فلان قدر از سودا پول اومده است از بیزنس پول اومده است از تمام جو پول اومده است شما دیوانه نشیدین و پول من کنین شما نفس خودتون گفته کونتون داده استین منظرت مردم ورا میگم کون داده استین برای نفس اما از گریبانی بیچاره خریدار قپیده تیرا نخر نپوش
چی بخره اینمی بازار بره برای من نشون بده از بازار داریم ما لباس تاجیکی را مغازین داریم که لباس های تاجیکی میفروشه نیست تمام مغازین ما از خیتای میاره میفروشه از ترکیه میاره میفروشه از ازبکستان میاره میفروشه تمام کشور میاره میفروشه شما چی کمبغلا را مردم گریبان شقپیده چی با خطو نمیبرور این چیزا تگده برین از کو بازار از بازار برای ما یک دانه دکانی لباس های تاجیکی نشون بتین برای ما را مردم تشویق کنین که بیاین اینمی دکانی 1111 هم دکانی تاجیکی است لباس تاجیکی است رمالای تاجیکی داره مرحمت از همین خریداری کنین مال تاجیکستان است پریزودیتلش بگیم امو استحصال کنندش کار کنندش تاجیکستان است برای من نشون بتین اولی مغازینه حکومت داره شما یک دلبایوب هستین خفه نشین یک دلبایوب پرستوینی کنچنی دلبایوب هستین شما نمیدونین در زندگیتون سیاست چی است یا چیکار کردن در کار است در سیاست میفهمی نمیره جان بطول کرای طرف مون یا بر بشی که کم روزی مردم میخیزه خوک تلاد میکنن باور کن میفهمی میره اونا وقت بعد اونا وقت درک میکنی یا که نمو وزیرها و دیگر انسان ها امنیت دیگر چیزا که با آمدی ها یراقاتو نشین وقتی مردم زما که نه بین پوشا کشید یراقشا پوشکشا برآورد کو کنوتون خون میکنه ایره فکر نکنین من ایره گارانتیتون میتم شما ده میفهمی نمیره این کاری که شما کرده ایستادین این سیاست نیست این سیاست مداری هم نیست این دولت داری هم نیست این دلبایوبی است دلبایوب پرستوینه کنچنی دلبایوبی است این کاری که شما کرده ایستادین باز هم برای شما تکراران میگم که اتلیهاتون در کار بدوزین مغازین را پر از لباس تاجیکی کنین دل خواهی دیزاین خطونه بدوزین ببرورین برای مردم من کنین لباسی که از ترکیه میوه من کنین تمام وقتی که مردم نباشه در بازار همو چیز میره در بازار لباسی خچه میخره اکانومیکای خودش در فایده میشه وقتی که شما این کار کردن نمیتونین پس گفتی همو گپو چشمتونه نه کنوتونه بجقیم بشینیم مانین مردم زندگی کنن بازم تکرارن میگم که من سغرای دینی نیستم میفهمید نه که اما من عدالت دارم در زندگی من عدالت دارم من چیل در اومدم خدای خودگی انسان نیستم برای مرا زپادلو بده خیلی خدای رفتن برای که یک آدم مرده داره مصیبت داره و در خونه نونخری برم بشینم گفتیم هم گپو پوچه را درست کنم بزنم اوقاتا و یک دعا کنم من چیل در اومدم خدای خودگی آدم نیستم من ریال نمیگم بریم پرسین همون تاجیکستانه در که جایی که زندگی کردیم کلاب لبای جوره خیلی مرکه میکردن خیش تبوری خودمون باشه اگر همون اماکیم دیگر روش باشه خیلی هم یاردم میتیده خونش یا پیوله چای میگیری یکی همسایه که نمی زبار و طرف است خدایی کدگی است ما در خدایش خونش در اومده اوقات خوردگی نیستم رفته دهنی دردکو دو کردن دو کم گشتم اومدم وقتی دو شونده شنویدم دویدم از طرف رفتم در زندگیم خدای خوردگی انسان نیستم من عدالت دارم در زندگیم پرینسیپای زندگی را دارم وقتی تو خودت احترام کردی و کسی دیگر هم احترام میکنی این کارهایی که امام علی کرده ایستاده است این حکومت به نام حکومت کرده ایستاده است این نشانه او است که حکومت به نام حکومت خودش خودش حرمت نمیکنه خودش خودش احترام نمیکنه
وقتی انسان خچه احترام گذاشت دیگر انسان هم احترام میگذاره. تا اون وقتی که زیانش نرسه برای نماز میخونه، سطر میکنه، نمیدونم چیکار میکنه قدم بگیره، همون وقتی که زیان در جامعه نرسه برای کنیلیش میگرده، سطر میکنه، رمال میکنه، نمیکنه، تا اون وقتی که همون در جامعه ضررش نرسه. زنی که گفته ایزا ما 50 ساله ایم، خب خیلی کرده است، چیکو کرده است، محکم کرده است، سرش پوشیده است، کجا میرین او را صورتش میگیرین میگین 7,500 جریمه میکنم. اینه ای درجه بگیم که حکومت اخمقی از. دوستای عزیزم تشکر برای دقتتون. 50 minut در این مسئله گپ زدم. به هر حال دیگر بگیم پدیلیت کردن، واقعا من میبینم مردم نه اونقدر بگیم که خودشون از همین زندگیشون قیزق ندارن، تقدیر خودشون، تقدیر آیندهشون، تقدیر دولتشون، تقدیر فرزندشون برای اینا اصلا بگیم که یگان اهمیت نداره. برای که اونقدر که صحبت میکنیم 7,000 8,000 آدم میبینه. باور کنید این شرم‌آور است. یا بار یک کامنتار یکنین نمیجه دوستای عزیزم. یک کامنتار یکنین نمیجه یک بودم های بلوکش کنم برابر. ما سپید نکردم. ایشی نمیست. مدیرت ندارم برای اون که یک دودم مدیرت موندگی بدم. نمیدونم در کجا هستن. بسیار بگیم هم خیلی حالتو میشوه. دوستای عزیزم شما نه اکتیو دارین نه اکتیو نستین در یکون جون، نه بگیم که بله بلوک نه اکتیو نستین نه پدیلید میکنین. مدیرت روی ما در اروپا از خواه بفرش دیگه بازن حالتون خشون نمیتونن که بدروین بگیم که بدروین همین حالتو را توضح کنن، یکون کور کنن، نگاه کنن. بعد ما میدرم نوارودم بعدا میدرم بسیار حقارتاش دیگه است. همش بلوگ ما خیلی udalid نمیکنم، چی از طرف ما باشه چی از دیگر طرف باشه حقارت کردگی است بلوکش میپرتم. ما در خیلی بیننده در کار نیست، میفهمین؟ جاش در بلوکش میپرتم میروه. برای ما بگیم که از همون چند هزار کانال زیاد نمیشوه. شما نه پادپیسکا میکنین نه باور کنین که قدری که برای شما یک انسان جان میکنه، میفهمین؟ شما پروا ندارین. پرابلم در شما است، در امامعلی پرابلم نیست، پرابلم در شما هست. میفهمین نمیره دیگر ما چیتون بگم شما را. وقتی یک نوار که حوزی با این پول نمیته روسیه دیگر جوی که شمایی که هستین هم بیننده ما اصلا شمایی پول نمیته، حوزی مردگی است یگان چی نمیته. من همین قدر نوار کرده استودم، ما این پول نمیته که من برای پول کدیسته باشم برادرم. میلیون پراسموتر کنیم پول نمیته، برای که طرف هم از یا محکم است، کانال ما اون طرف است محکم است، نمیته پولی چی. در جایی که شما بخیزین در تقدیر خودتون این که رسوت کنین میزنین خواه و دیخ میکنین رنگین این مدیرتی روی ما بورید ای خواه کردن بیفره هستن دیگه چی کارتون کنم. دوستوی عزیز سلامت باشین، دوستوی عزیز زنده باشین. دیگر دیدن، تماشا کردن، پدیلیت کردن، کومنت نوشتن، بگیم پدپیشتسا کردن این در وجدان شما حواله است. همش حوالش در وجدان شما هست. خونتون آباد باشه. گفتیم دلیر امامعلی که نه پدرود تو با درودهای دیگر.